cha kunga cha nangu wa me doa kumpela ka fo me bibera a folila aiwa donc ata arrêt la détail là comme toi vous rewa fo ko les table est dans les détails mais aba bakuruba fo ye quoi awo voilà bakuruba fo oui au soro la national yɛrɛ ka kɛwale fɛ bon ne ye bureau national ta an ka président ba n b'a fɔ ma ko coordinateur général o ka manque b'a la a ka négligence b'a la a ka incapacité de rassembler b'a la parce que il faut rappeler que a dɛsɛra ka semence tɔndenw fara ɲɔgɔn kan awɔ n t'a dɔn n'aw yɛrɛ tun hakili b'a la waati dɔw la semence tun ye laɲini kɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan ko pôle de réflexion o jɛkulu ka baara tun ye ka hakili jagabɔw kɛ ka transition bɛ baara la en même temps ka kɛ contrepoids ye o jɛkulu ma se ka taa ɲɛ n bɛ se k'a fɔ a ka sara sira la a kɛra murni ye quoi bamanankan na ala ma wolo a sara bon bɛɛ sɔrɔla ale ka manifestation de fɛ moi je me rappelle la dernière réunion laban min kɛra pôle économique pôle de réflexion fɛ a ma se ka kɛ ko parce que ko coordinateur général ko k'ale ɲinana ayiwa Jawara ɲininkali kelen est-ce que bureau communal yamaruyalen don k'a ka dossier don CNT ɲinini na est-ce que bureau communal yamaruyalen don k'a ka dossier don EJ ɲinini la k'a sɔrɔ bureau ba ma décision ta a fɔra ko aw kɔrɔfɔra o de la k'o de digilen don aw la aw y'o kɛ wa effectivement ça c'est une très bonne question mais m'a expliqué parce que ne girinna ka question répondre ta a ye mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko c'est-à-dire an jalakilen don quoi c'est-à-dire n t'a dɔn n'aw hakili b'a la wagati dɔw la Badilabugu semence bureau ba ye lajɛrɛ dɔ kɛ awɔ o lajɛrɛ in c'est pour que ka hakili jigin kɛ o kun tora IBK ka fanga bi la le 10 le 11 le 12 awɔ bon cɛkɔrɔba yɛrɛ ko a ka discours la awɔ ko faut que maliyɛn den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'ale tɛ se ko Choguel kelen tɛ se ko Asimi kelen tɛ se awɔ o hukumu de anw fana bureau communal la an ye lajɛrɛ kɛ awɔ allo jamana baara la awɔ k'an sen don jamana baara la quoi o de y'a to an bɔra CNT nɔfɛ an bɔra EJ nɔfɛ mais ça se trouve que dɔw y'an ka déclaration kalan mais ça se trouve que bureau national y'a prononcé d'avance k'a fɔ ko u sen don CNT u sen don EJ la k'o to olu ka hakilina ye bon an dun bɛɛ bɛ mɔgɔ min kɔ silamɔgɔya yɛrɛ kan a ka discours la même n'a sɔrɔla a y'a fɔ indirectement de k'a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in b'o dingɛ kɔnɔ o dun tɛ se ka kɛ k'an to kɛnɛ ma monsieur Isaka Fa. Oui, mais ne y'i ɲininka n ko est-ce que aw ka texte kɔnɔna la bureau communal yamaruyalen don jamana ye laɲini minnu kɛ ka dossier don olu nɔfɛ est-ce que aw bureau communal aw m'aw ka prérogative dépassé an ka texte kɔnɔna la an yamaruyalen don très bien très bien parce que mɔgɔw tɛ mun kama semence bureau bɛɛ autonome ni semence bureau commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 6 a bureau bɛɛ bɛ se ka wa fɛnw k'u yɛrɛ ye ayiwa mais bi na bureau ye mɔgɔ joli ye k'a sɔrɔ k'anw tulo bɛ kibaruya la ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ aw yɛrɛ ka commune 6 bureau kɔnɔ k'olu ma jɛ ni démission ye ka bɔ CMAC kɔnɔna la monsieur Kaba o mɔgɔ si t'an ka bureau kɔnɔ Musa H ninnu dun Musa H bon jusqu'à preuve de contraire an tɛ Musa H ka hakilina dɔ a ko la o tɛ bureau membre dɔ ye wa jusqu'à preuve de contraire bureau membre tɛ wa Musa H mankan mɛn k'a fɔ k'a ma sɔn jɛ n'a ye an n'an ka hakilina ye a ko k'ale ni jama fanba dɔ bɛ yen minnu ma bɔ CMAC bureau la k'olu bɛ continuer commune 6 bureau ya la bon tiɲɛ na ne kalama
ayiwa bibi na aw bɛna mun kɛ sa aw minnu bɔra commune semasi kɔnɔna la aw bɛna to ɲɔgɔn fɛ ka parti kura dɔ de créer ou bien ka mouvement kura dɔ créer Imam Mamud Dicko tɔgɔ la wa ayi an ye décision ta ka bɔ semasi bureau kɔnɔna la cɛkɔrɔba kɔni an ka bonya b'a ye an ka considération b'a kan halisa mais an bɛna continuer ni an ka projet an tun ye projet min laɲini depuis fɔlɔ n'o ye NIDEM ye ka denmisɛnninw dɛmɛ baarako la ka formation di musow ma ani fɛn wɛrɛ mais plus tard n'an kan ka baara kɛ ni parti wɛrɛ de ye a bɛ bɔ a kalama n'Ala sɔnna ma. O kɔrɔ ye k'aw tɛ Imam Mamud Dicko kɔ bilen kɛ. non an t'a fɔ tuguni an kɔni an ka bonya b'a ye an ka karamɔgɔw don mais mun ye politique ko fanfɛla ye ani imamu semasi se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an ka yetaw tɛ kelen an ka hakilinaw tɛ kelen fasoko la jamana in dun filɛ nin niveau min na maliyɛn den bɛɛ a mago bɛ a den bɛɛ de la parce que an filɛ nin yɔrɔ min na sama-samali hakilinako la fasojɔ la an bolo an tɛmɛn'olu kan quoi an filɛ nin yɔrɔ min na an kan ka jɛ ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ. Aw bɛna don CNT la mɔgɔ 26 minnu kan ka don aw ka dossier bɛ yen wa. an ka dossier bɛ yen. ayiwa ala k'a nɔgɔya. an ka dossier bɛ yen ami ala k'a donni nɔgɔya. ami. an bɛ i fo Jawara Dicko. merci beaucoup. merci beaucoup. merci. Fanta Tomota nin kun ye semasi ka bureau communal kɔrɔ o mɔgɔw ye semasi min ni hakilila jigin don maa minnu ko k'u b'u yɛrɛ ye Imam Mamud Dicko ka baaraw la olu bureau mɔgɔw ko k'olu bɛɛ lajɛlen démissionné nka kuma wɛrɛw b'a senkɔrɔ ni ala ma basi kɛ n'a tigiw minnu ko bureau ma ci k'olu bɛ bureau la olu k'u sɔnna ka kuma ta an bɛ kuma di o ma bureau national yɛrɛ fana nin kɔfɛ ni Yusuf Jawara a n'a tɔw n'u bɛ fɛ ka kuma ta renouveau dayɛlɛn bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ bali mɔgɔ si la nka ɲininkali minnu bɛ yen ni olu bɛ a kɔ kun kan anw b'o ɲininkali k'o ye diyagoya ye. Siga foyi t'a la Isa Kaba yan nɔ kuma tɛ kɛ fankelen ye kuma bɛ di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka i fɛla fɔ nin wagati kɔnɔna la Umaru Koyita an tɛ walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sabula wagati ale bɛ ka taga. Kaba walawalali tuma o sera i bisimila. Saha an bɛ foli kura-kuraya ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka an ka nisɔndiya yira wagati bɛɛ n'an bɛna don kunnafoni ninnu kɔnɔna la ani fɛnɛ ka kɛ ladiriya kɔnɔna la ani majigin kɔnɔna la. Siga foyi tɛ a la an ka foli bɛ radio fɛnɛ ye sabula dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ jɛmukan in ta nin wagati kofɔlen in de la bi sɔgɔmada in na kuma se min bɛ an bolokɔrɔ Isa Kaba o de bɛ tali kɛ présomption d'innocence la. Awɔ présomption d'innocence ye sariya yɛrɛ jɔsen belebeleba dɔ ye sariya jɔsen belebeleba min ni ale yɛrɛ ta basun ye min ye o ye ka yamaruya di ani fɛnɛ ka damakɛɲɛ dɔ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni jalaki binnen don kan diɲɛ mɔgɔ ni jalaki binnen kan a bɛ bisikiya fɔlɔ de k'a fɔ ko jalaki min binnen kan i nɔ tɛ a bɛ fɔ de ma ko présomption d'innocence a kɛra cogo o cogo ni jalaki kɔni binnen don i kan fo k'a bɔ k'a kelen na a bɛ fɔ min ma ko flagrant délit n'i tɛgɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ i jɔlen don i ye mɔgɔ min faga i jɔlen don a tigi kunna ni muru ye jeli b'i tigɛ la jeli b'i fan bɛɛ olu ɲɔgɔnnaw sen tɛ a la i minɛna cak a sanfɛ walima i binna walimuso kan i nana minɛ a sanfɛ yɛrɛ olu ye fɛngɛ flagrant délit ye nka o kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ kiiri ko kun kan n'a kun ka kan ka taa kiiri la fo don min sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko ko karisa kɛ e de nɔ ye nin ye n'o tɛ fo ka kiiri kɔni ban a bisikiyalen don k'a fɔ ko i nɔ t'a la a bɛ fɔ o de ma ko présomption d'innocence o nin fɛn in de ma faamu anw fɛ yen nɔ anw fɛ yen nɔ ni a fɔra k'i taara kiiri bin a kun kan ka ban dɔrɔn mɔgɔw bɛ sinɛ k'a bisikiya walima mɔgɔw bɛ sinɛ k'a fɔ ten tɔ ko k'i nɔ don ko n'i ye talen kiiri la k'i nɔ de don kiiri tɛ baara k'o cogo la ten tɔ kiiri bɛ baara kɛ cogo min jalaki de bɛ bin mɔgɔ dɔ kan ni jalaki binnen kan yamaruya dɔ bɛ kiiri bolo ka se ka i bila minɛn dɔw kɔnɔ o dɔw bɛ se ka kɛ hali kaso la taga ye a f'o ma ko mandat de dépôt kaso ye kɛ a bɛ jateminɛ k'a fɔ ko i bɛ se ka balan don kiiri la walima i bɛ se ka kiiri bisimila sa o hukumu kɔnɔ o tigi bɛ se ka lasago k'a bila yɔrɔ la
wagati kunkurun kɔnɔ walasa a kana se ka balan don kiri la mais hali o yɛrɛ la i taalen o kaso la présomption d'innocence bɛ yen i bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ i ka kiri ma kɛ fɔlɔ e bɛ kaso la mais i jalaki tɛ fo mɔgɔw k'o dɔn parce que o yamaruya fana bɛ sariya kiri tigilamɔgɔ bolo ka i bila o kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se fo san 3 ɲɔgɔnna ma k'a sɔrɔ i jalaki tɛ tant que ni kiri ma kɛ k'a ban kiri k'a jɛya k'a fɔ ko ko karisa ko tiɲɛ na ko a nɔ don o wagati de la présomption d'innocence bɛ wuli ka bɔ yen n'o tɛ hali i bɛ taa kaso la ka san 1 kɛ kaso la ka sɔrɔ i nɔ tɛ n'o kɛra an ka mɔgɔw b'a fɔ a taara ka taa san 1 kɛ kaso la ko min kunkɔrɔ aw ko k'a nɔ to yen i nɔ tɛ parce que kiri baara ka jan a kunkanko ka ca kiri ka sɛgɛsɛgɛli ka ca ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛra don min ka na kiri kɛ e n'i ka surunalidonbagaw ka se k'a jira k'a fɔ ko jalaki min binna an kan tiɲɛ na i nɔ tɛ hali tuma dɔ la kiri bɛ dédommagement k'i ye kiri ye i minɛli min kɛ k'i bila kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ fo san 1 san 2 san 3 kiri yɛrɛ bɛ se i ka baara minnu tiɲɛna jamana yɛrɛ kiri bɛ se ka yamaruya di ka nafolo dɔ d'i ma parce que jamana y'i tɔɲɔ i kun nɔ tɛ donc il faut que an k'o notion dɔn présomption d'innocence nin bɛ jamanadenw sɔrɔ cogo min a bɛ hali marabagaw hali kiri tigilamɔgɔ a b'olu yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la kuma tɔw bɛ kɔ. kuma tɔw caman bɛ kɔfɛ Isa Kaba nin yɔrɔ la e b'a fɛ ka mun de fɔ mun de kɛra. n bɛ fɛ ka min fɔ communiqué dɔ de bɔra kunu a kalanna fan bɛɛ lajɛlen fɛ communiqué in bɛ tali kɛ communiqué in bɔra cour suprême au procureur général yɔrɔ cour suprême procureur général min n'a y'a communiqué a bila ko k'a large division kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama a bɛ tali kɛ jumɛn kan a ko il nous revient que des personnes propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis pénalement choisissent de mettre en vente sur le marché leurs biens immobiliers, notamment dans l'espoir de les faire échapper à des saisies juridiques. Dans un tel contexte, il nous est pleinement agréable d'attirer l'attention du public sur les risques encourus par les acquéreurs de tels biens, étant donné que faire l'acquisition en qualité d'acheteur notamment expose très certainement ceux-ci aux mêmes poursuites pénales que les vendeurs indélicats. Il convient dès lors de faire attention aux transactions proposées par des personnes impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des poursuites pénales et de faire preuve à la fois de prudence et de vigilance. NB aux fins d'une large diffusion. D'accord. Fanda Tomota. Mun bɛ nin kuma kɔnɔ k'a faamu dakuruɲɛ damadɔ na bamanankan na. Oui. Procureur ko ale ye kunnafoni sɔrɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ ko fɛnbaw b'u bolo fɛnba minnu n'u bɛ k'a ɲini ka a fɛnw feere jamana kɔnɔ ko n'i dun y'o ta k'o jateminɛ ko o mɔgɔ ninnu caman bɛ yen nɔ ko jalaki binnen don u kan jalaki minnu ni u kan ka taa jaabi kɛ k'a sɔrɔ k'a jateminɛ k'u ye fɛnw sɔrɔ fɛn minnu n'u m'a sɔrɔ u wɔsi la ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra sababu ye ko o fɛn ninnu san k'i k'a dɔn k'a fɔ ko zon o a bolo fan sanbaga o k'a bɛɛ lajɛlen ye zon ye ko wa k'aw bɛɛ dɛmɛ ka kaɲa kiri ɲɛkɔrɔ ko o la k'a b'a da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u k'u janto sannifɛnw na sannifɛn minnu ni maa minnu ni olu ye jamana nafolo yurugu yurugu n'olu de bɛ k'u ka fɛnw feere ko o bɛ minan girimaw la a bɛ duw la ko mɔgɔw k'u janto olu fɛnw sanni na ko k'a sɔrɔ kɛ ko ni don min n'i ye nin fɛn na suguya dɔw san ko ni jalaki na bin a tigi kan ko n'a dɔnna k'a fɔ ko e ye min san o karisa in bolo ko o de don ko e ni a tigi bɛɛ bɛ damakɛɲɛ cogoya kelen na kiri ɲɛkɔrɔ a ye kuma ci kuncɛ ni min ye ko ka nin cari jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ a kalama Fanta Tomota procureur général cour suprême o de y'a jɛya communiqué numéro 00 ten. D'accord. A bɛ o de kɔnɔ Fanta Tomota n'i kɔtɛrɛ ma bɔ ka ni kunnafoni lajɛ ka taa ka segin ka na i b'i yɛrɛ ɲininka ɲininkali fila fɔlɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ jɔnniw de bɛ yen nɔ bi na ko mɔgɔ kan ka minɛn san olu bolo mɔgɔ man ka minɛn san olu bolo i b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko Umaru min sigilen filɛ nin ye ni Umaru ko ne ma k'a bɛ fɛ k'a ka nin montre in feere ne ma ko
ko Umar ye jamana nafolo de suɲɛ ko nin montre in ko o bɛ o jamana nafolo suɲɛnen fɛ ne ni Umar ye baara kɛ ɲɔgɔn ye ɲɛ bɔra ka montre nin fɛ n b'a fɔ ko Umar i t'i ka montre in feere ne ma i t'a lasegin ma ne b'a dɔn cogo di ni kiri ma bɔ n nɔfɛ foyi hali ni kiri bɔra i nɔfɛ an ye nin min fɔ présomption d'innocence bɛ yen Umar bɛ se a wajibiyalen don kiri kan ka danaya da Umar kan hali ni jamana y'a fɔ k'a fɔ ko Umar dɛnɛ nata na kiri ɲɛkɔrɔ présomption d'innocence bɛ ne wajibiya ne ka Umar ka vie bonya ne ka danaya da Umar kan ko halisa Umar jo don présomption d'innocence parce que tant que ni kiri m'a fɔ k'a nɔ don o ye ɲininkali kelen ye min kan ka kɛ procureur la jɔnniw don nin kuma in kun bɛ jɔnniw kan filanan ye min ye a bɛ ka nin minɛn minnu fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'u ka minɛnw feere est-ce que a man nɔgɔn procureur ma ka o minɛn ninnu sariya bɛ fɛn dɔ yamaruya o mɔgɔ ninnu k'u ka minɛnw saisi k'a fɔ ko feere cogo t'u la bi bi in na n'a lisi bɛ ale yɛrɛ bolo o bɛ jamana kisi ni ɲɔgɔnna kɛwale ninnu ma a bɛ ka nin min fɔ tan mais n'i ye jamanadenw to ten tɔ a bɛ siga don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ siga don jamana baara yɛrɛ la o tuma mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ foroba ca la bi bi in na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sanni de man kan k'o tigi bolo bilen mɔgɔ man ka so san o bolo mɔgɔ man ka mobili san o bolo mɔgɔ man ka foyi san o tigi bolo parce que a bɛ foroba ca la parce que lisi foyi ma bɔ bi k'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko nin tigi ni nin tigi ni nin tigi tɛ bɛ kiri ɲɛkɔrɔ mɔgɔ man ka sanni k'u bolo ni o lisi tɛ yen nɔ fo mɔgɔw b'u ka sanni feere kɛ jamanaden dɔw bɛ yen nɔ n'i déplacera n'i bɔra Segu mais isa ka ba o yɔrɔ la pour que baara kun ka nɔgɔya walasa ko ka perepere latigɛ mun ne kun kan ka kɛ tigitigi o yɔrɔ la min kan ka kɛ o ye jamana kɛlen don ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛngɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔ kiri bɛ mɔgɔ minnu kɔ soit u ka o tigiw lisi bɔ k'a jɛya k'a fɔ ka tila k'a expliquer avec précision que halisa présomption d'innocence b'u fana kan c'est kuma in yɛrɛ de hali siga de kɛlen don ma mais hali o yɛrɛ fana i donna o tigi ka vie privée kɔnɔ parce que ni i ko k'a fɔ ko karisa ka minɛnw bi bi in na o man ka san ni kɔfɛ ni kiiri kɛra n'a yɛrɛ k'a fɔ k'o tigi nɔ t'a la e dun y'a ka bali a kun mago bɛ k'a ka so san hali i y'a tɔgɔ fɔ kiiri min na a kun mago bɛ k'a ka so feere ka na a yɛrɛ jabajɛ n'o ye parce que a y'a ka so sɔrɔ hɔrɔnya la e ko mɔgɔ ka n'o tigi ka so san nka nin na kiiri in a bɛ jamana marabagaw minnu kofɔlen na walima jamanaden bɛɛ de ye nin ko in ale ko communiqué kɔnɔ a ko a yera k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bisikiyalen don mɔgɔ dɔw bisikiyalen don a ko k'a yera ko mɔgɔ dɔw bisiki a m'a fɔ ko ni mɔgɔw a m'a fɔ ko ni mɔgɔ a ko il m'est revenu a filɛ nin y'a kɔnɔ il nous revient que des personnes propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis ko mɔgɔ dɔw minnu ni jalaki binnen don u kan walima mɔgɔ minnu ni jalaki bɛna sɔn ka bin u kan. D'accord. C'est tellement flou. Sincèrement, procureur ka ni communiqué ni communiqué wɛrɛ ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ni ma faamu ni cogoya la tantôt. Ɲininkali caman bɛ yen minnu jaabi tɛ nin kɔnɔ parce que ni kiri hali minnu a ko minnu poursuivilen don ni kiri binni kan jamana kɔnɔ journal dɔnbagaw ta sanga ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ka gɛlɛn ni so fila b'i bolo mɔgɔ hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye k'i ka so dɔ feere ka se k'i yɛrɛ défend ka journal dɔnbagaw ka wari bɔ ni e ko o tigi pour le moment mais isa kaba ni o y'a sɔrɔ la jalaki mun binnen don i kan jalaki binnen don i kan fɛn mun na e b'a dɔn ni o y'a sɔrɔ la e bɛ ka so min feere ni o b'o fɛn o ko la wa mais présomption d'innocence de b'a jira k'a fɔ ko fo kiri de ka ban wagati min n'o tɛ kiri mɔgɔ si tɛ se ka e bali ka taa ni ka segin n'i ka foyi la fɛn o fɛn ka di ye ni kiri ye i fɛn kɛ wagati min o wagati de kiri de bɛ se k'a fɔ sisan kɔni i jalaki don ni i ka nin so ni nin so min b'i bolo i b'a minɛ mais n'o tɛ yen nɔ hali n'i y'i bolo fɛn bɛɛ feere n'i y'i bolo fɛn bɛɛ feere ni kiri banna ni kiri ko k'i nɔ b'a la ni fɛn t'i bolo cogoya wɛrɛw bɛ kiri bolo min bɛ kiri yamaruya i ka se k'i ye faso ji bɔnni min kɛ i ka se k'o piriser o dɔ bɛ se ka fara i ka kaso kundama kan k'a kɛ si da kaso ye a bɛ se ka ɲini fɛ i k'a sara n'a sara ɲɛ t'i bolo fana i b'o kaso fana kɛ ka fara a kan d'accord mais sariya yɛrɛ de fana ye sariya kɛ
ka a fɛrɛ cogo dɔ la fo kuma dɔ la hali a bɛ sariyatigiw yɛrɛ minɛ ne tɛ sariya kalanbaga ye nka kuma dɔ la n'i ye nin ta ka nin analyser nin cogoya la tan i b'a ye k'a fɔ woba bɛ kumaw la parce que présomption d'innocence bɛ mɔgɔ permettre fo juge k'a fɔ don min k'a fɔ ko tiɲɛ n ka tiɲɛ na i nɔ b'a la ok Umar ɲininkali b'i bolo awɔ sisan Isa Kabani ko suwala i da sera a ma yalima a man kan u k'u ka fɛnw minɛ sika kɛmɛ maa min na n'u b'a fɔ k'u ka fɛnw minɛ n'an b'a fɔ a ma saisie judiciaire ɲani nin ko sugu cɛ wa n y'o de fɔ n ko a bɛ se ka min kɛ o ye soit mɔgɔ minnu ni ale yɛrɛ sigalen don k'a fɔ ko ni ninnu taara kiiri la n bɛ se ka kiiri dagoya u la a bɛ se ka saisie olu ka minɛnw saisie ko o bɔ officiellement ni o bɔra officiellement k'a fɔ ko karisa ka minɛn saisilen don kiiri fɛ ni mɔgɔ min taara i ɲɛ tugun k'o de san o wagati o kɔni o seerebaden y'a yɛrɛ ye mais foyi tɛ a tigiw kun kan fo jamanaden gansan don o ye ka siga don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali o yɛrɛ fɛnɛ ni risque bɛ o la parce que n'i ye mɔgɔ ka fɛn saisi ni kiiri nana ka na kɛ e a bali a k'a ka baara kɛ a ɲɛbila i t'a sɔrɔ a dɔw ye sojɔlaw ye ka feere n'i ye a bali k'a ka so n'a ka fɛnw feere o wagati kɔnɔ i fɛnɛ ni i binn'a kan n'i ye a saisi k'a fɔ ko bon fo ka nin wagati se karisa ka tɛ se ka so feere k'a tɛ se ka nin kɛ a ka sow bɛɛ saisilen don ni kiiri nana kɛ a jalaki tɛ i ye jalaki minnu bi a ka a nɔ tɛ mun bɛ kɛ i y'a ka affaire tiɲɛ pour un temps hali n'a kɛra kalo 6 ye kalo 7 kalo 8 kalo 12 n'o ye san kelen n'i y'a ka baara tiɲɛ i y'a ka affaire segin kɔ donc c'est vraiment communiquer in flou b'a kɔnɔ il va falloir que procureur yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ka se k'a faamu. D'accord Isa Kaba kuma kuncɛ kuma ye sincèrement jamana surtout communiqué in yɛrɛ n'i y'a ta ka jate a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min a signalen tɛ foyi ne yɛrɛ kun sigara la. D'accord ne kun sigara communiqué in na ni ne kun ma a kalannen ye ORTM na surɔ k'a fɔ k'a fɔra ne kun b'a ye ne kun fɛ n ko ça veut dire que nin ye fanga cɛ furancɛ fanga lagosibaw n ko olu de ye nin document in labɛn k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka fanga cɛ furancɛ fanga lagosi sinon ne tɛ se k'a faamu ko procureur ye nin fɔ. D'accord Isa Kaba folikanw b'i bolo an bɛ foliba di ka taa kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnla bɛɛ lajɛlen ma min ye Aba a n'a ka denbaya Bajɛ Papis an b'u bɛɛ lajɛlen fo Yusu Jawara parti yɛlɛma o maa ɲɛmaaba dɔ an bɛ a fo Demba Jalo an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn a n'a kanubaga dɔ n'an b'a fɔ Basaro Hayidara an bɛ a fo sɔgɔmada in na foli bɛ di ka taa SMB ale ye an kanubagaba ye an bɛ a fo min ye jɛmukan in a tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ ka foli di Madu Kuyate ko taarali maa ɲɛmaa Segu a fɛnɛ bɛ lamɛnli la Honorable Jara Suba an bɛ foliba di i ma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tomota sɔgɔmada in na. Umar Koyita Fanta Tomota an b'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo nin sɛgɛn kɔnɔna na maa maa a bɛ soli k'i sɔgɔ an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segukaw fɛ yen nɔ tayi kɔnɔna ka dɛmɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo Dramane Jara ni a bɛ wele Babugu Dara an b'a fɔ nin sɛgɛn kɔnɔna na fɛn min Eaux et Forêts maa ɲɛmɔgɔ an b'u fo sɔgɔma o sɔgɔma k'u bɛ soli ka u sɔgɔ an na k'an ka kunnafoniw sɔrɔ Fanta Tomota. Siga foyi t'a la Umar n'i y'a bɛɛ kɛ Segukaw ye a bɛ kɛ baara ye dɛ i sera sabali yɛrɛ ou bien an kɔrɔkɛ bɛ Segu Ibrahim Sanogo Iba a n'a furumuso Mamu an ka foli bɛ u ye Segukaw fɛ yen nɔ Aminata Konanji ale fɛnɛ bɛ Segu Awa Sangare a bɛ Segu Sokala kɔnɔna la Musa Jawune an b'a ale fo jɔnkan in kanubagaba don oui Sidibe correspondant Sidibe ale ye Gawo ye Gawo oui a fɛnɛ sɔgɔlen don an na oui ani Gite olu y'an ka correspondant Boubacar Jite an bɛ a fɛnɛ fo Bakari Bambera ale bɛ san El Hadji Burama Fofana 500 an ka foliba bɛ a ye Karim Sanogo jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ kuma si an bɛ foliba di a ma fɛn bɛ tali kɛ Madame Babila Togola ale bɛ Sirakɔrɔ Donfin an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a fɛnɛ ma Aja Fatumata Lali Kuyate an ka musokɔrɔba don an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma Madame Sal Tanti Jaba a bɛ Banangabugu la k'a ni sɔgɔma Obobara Gindo an ka foliba ye Banangabugu sugu la Baba ka taa se a furumuso ma Maa Gindo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli kuncɛ ni Umaru Darame ɲɛwulenikaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Awa Kabaya ka ɲɛwulen bɛɛ fo Umaru Darame tɔgɔ la ko kanubagaw ma bi jɛmukan an b'a da tugu ɲɛyɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 aw ni Adèle bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ an bɛ kanbɛ bolo da ɲɔgɔn ye diɲɛ wagati wɛrɛw la aw kan bɛn maa k'i nɛ yɛlɛma ko caman kɛ yanni ka kuma ko n burankɛ tɛ bɔgɔ ɲɛna cɛyakan do hɔrɔnyakan do nka cɛtan b'e kan cɛtan bɛ burankɛ kan cɛtan gansan jɔn bɛ cɛtan gansan bɛ yala
i burankɛ a bɛ folonkoto koyi Renouveau FM